सीमांचल में दौरा कर रहा है कि सीमांचल का खित्ता आजादी के बाद बिहार के दूसरे इलाकों से खुशहाल था, लेकिन बदकिस्मती ये है आज कि पूरे बिहार में सबसे गरीब लोगों की आबादी अगर कोई है तो वो सीमांचल में है। मेरे बुजुर्गों को याद ये बात होगी कि आज से 40 साल कबल बिहार के दूसरे जिलों के मजदूर सीमांचल के खेत और खलिहानों में काम करते थे। ये सच है, ये हक है। और आज क्या है कि आज हमारा सीमांचल के घर घर का नौजवान कोई दिल्ली में जाकर पत्थर तोड़ता, कोई पंजाब के खेतों में जलता है, कोई हरियाणा में सरता है, माँ बिस्तरे मर्ग पर है, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए घर छोड़कर परदेश जाता है। नई दुल्हन है, हथेली के मेहंदी के रंग फीके भी नहीं हुए हैं, पंजाब धनकट्टी में जाता है। कोई महीना ऐसा नहीं है जब मजदूरों की लाशें परदेश से नहीं आती हैं। ये सच्चाई है या नहीं है? इस जुल्म के खिलाफ लड़ना है कि नहीं है? ये कारवाने इंसाफ इसी जुल्म के खिलाफ आवाज का नाम है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान सब बराबर के शहरी हैं, लेकिन क्या आज मुसलमानों की दाढ़ियां उखाड़ी जा रही कि नहीं? टोपियां उछाली जा रही कि नहीं? मदरसों पे ताले लग रहे हैं कि नहीं? कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है कि नहीं? वक्फ के काले कानून ने मुसलमानों के दस्तूर और तहजीब को मिटाने की नापाक साजिश की है कि नहीं? इस जालिम कानून के खिलाफ भी इंसाफ चाहिए कि नहीं? इंसाफ चाहने वालों को गैरत होती है और गुस्सा होता है। इंसाफ चाहिए तो अगर पंच इंसाफ न करे तो गरेबान पर के जालिम को घसीटना भी चाहिए, और घसीटने के लिए गुस्सा चाहिए तुम्हारी पेशानियों में। देखो, एक लंबे अरसे तक गरीबों की दावेदारी करने वाले एमएलए ने इस इलाके को पसमानदा रखा कि नहीं? उसके खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं? अब ये देखो, गठबंधन के लोग कहते हैं कि साहब ये एमआईएम वाले वोट बंटवा देते हैं और बीजेपी को जितवा देते हैं। एमआईएम ने फराख दिली का सबूत दिया और कहा कि मेरा हिस्सा तो 40-45 सीट का होता है, लेकिन मुझे 6 सीट दे दो, गठबंधन में रख लो। लेकिन गठबंधन से इनकार किया। ऐसे झूठे गठबंधन के खिलाफ इंसाफ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कारवान इंसाफ इसी के लिए है, और इंसाफ की जबान वही बोल सकता है जो खुद जुल्म नहीं करता। शराबी किसी को तारी पीने से नहीं रोक सकता, जिसके दांत मैले हो मिसवाक की तलकीन नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में बिला शुबा अगर कोई हमारे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। मैं तुम्हें नौजवानों को सवाल करता हूं, मेरी तकरीरों को अगर सुना होगा तो शायद तुम्हारे लिए नई बात न हो। मैं ये कहता हूं कि इस बिहार में आज जादवों का नेता है, जानते हो तुम कौन है? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम बचा दो। बोलो आवाज से, जादव का लीडर कौन? पासवान का लीडर कौन? माझी का लीडर कौन? इतनी बड़ी सभा से ऐसी आवाज निश्वानी औरतों की आवाज होती है, मर्दों की आवाज में गरज होती है, कड़क होती है यार। पासवान का लीडर कौन? ये बताओ, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को समेट कर रख दो हैदराबाद में, एमआईएम पर भी चादर लपेट दो, तो बोलो तुम्हारा लीडर कौन? तो देखो, जिस तरह से बच्चा यतीम होता है बाप के मरने के बाद, कौमें भी यतीम हो जाती है अपने लीडरों को खो देने के बाद। आज हम इस यतीमी से निकलना चाहते हैं, और हमने तय किया है कि अब किसी के झंडे पर भी नहीं, झंडा भी अपना होगा, डंडा भी अपना होगा। अब न करेंगे किसी की झंडा बरदारी, लेके रहेंगे हिस्सेदारी। ये नारा देकर ये इंसाफ का कारवां आपके दरमियान में आया है। मेरे अजीजों, मैं कोचाधामन का एमएलए रहा, मैं किशनगंज का एमएलए रहा, अभी आपकी दुआओं से आपसे और करीब हो गया हूँ, अमरोहा का एमएलए हूँ। मैं इस खित्ते को जिले में अलग अलग बांट कर नहीं देखता। जब भी मैं बात करता हूँ तो सीमांचल की बात करता हूँ। मैं जानता हूं कि कमोबेश जो कोचाधामन की, किशनगंज की, अमोर वैसा की हालत है, वैसी हालत बारसोई की है। बल्कि सच तो ये है
کہ بارسوئی اور بلرامپور کی حالت زیادہ قابل رحم ہے. ہمارے یہاں جتنی سڑکیں بنی پل بنے آپ کے یہاں نہیں بنے. یہ کس نے کیا؟ یہ راجا کا ملک نہیں ہے، یہ جمہوریت ہے. جمہوریت میں عوام کے ووٹ سے ایم ایل اے اور ایم پی چنے جاتے ہیں اور یہی جا کر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں جاتے ہیں، حکومت یہی بناتے ہیں. اس علاقے کے بیشتر ایم ایل اے ایم پی نے ایم ایل اے ایم پی بننے کے بعد اپنے خاندان کو اوپر اٹھایا، اپنے بیٹے کو اوپر اٹھایا، دولت کمائی اور پارٹی کی جا کر غلامی کی. آپ کی آواز نہیں اٹھائی. اگر آواز اٹھانے کے لیے وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو مولانا مرحوم جناب اسرار الحق قاسمی صاحب کو بھی طلاق کے مسئلے میں بولنے کی اجازت نہیں ہوئی. اس لیے پارٹی ہماری ہے تو ووٹ ہمارا ہے تو نیتا بھی ہمارا ہوگا. ایم آئی ایم یہی پیغام دینے کے لیے آئی ہے. ہمارا ایم آئی ایم کا ہر کارکن ایم ایل اے بن سکتا ہے، امیدوار بن سکتا ہے. ہمارے پارٹی میں ڈسپلین ہے. ایک لمبے عرصے تک اس علاقے میں 11 سال تک ایم آئی ایم کا جھنڈا جس نے اٹھایا ہے اس کا نام عادل حسن ہے. عادل نے آپ کے بارسوئی میں ایم ایل اے نہیں ہے، ایم پی نہیں ہے، لیکن عادل آج بھی بارسوئی کے مسائل کو لے کر یہاں سے لے کر دلی تک دوڑتا ہے، لڑتا ہے، اسمبلی میں آواز اٹھواتا ہے اور جناب بیرسٹر سعودی اویسی سے پارلیمنٹ میں آواز اٹھواتا ہے. یہ نوجوان نے اس علاقے کا فخر سر سے اونچا کیا ہے. قومی سطح پر جو ترجمانی ملت کی اس نے کی ہے اور سیمانچل کی ہے، میں گواہ ہوں اس کا کہ اس کی برابر کی ترجمانی کسی ایم ایل اے ایم پی نے بھی نہیں کی. میرے بھائیوں، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کارواں کا ہے اور یہ وقت انصاف کا ہے. اس لیے آپ کو اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، میں معزز علماء کرام کو بھی یہاں دیکھتا ہوں. علماء کرام یہ جانتے ہیں کہ طاقت جماعت میں ہے، طاقت فرد میں نہیں ہے. جماعت ہے تو امامت ہے، امامت ہے تو عطاعت ہے، اور جماعت ہے تو وصول و ضوابط ہے. ہماری پارٹی کا یہ اصول ہے کہ پارٹی کے لیڈر نے جو فیصلہ کیا منٹوں ان اس کو ماننا پڑے گا. وہی ہمارا شہدائی ہو سکتا ہے، وہی ایم آئی ایم میں رہ سکتا ہے. باغی ہو کر ایم آئی ایم میں کسی کو جگہ نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. میں آپ کو بھی کہتا ہوں، اختلافات کو مٹانا ہے، اختلافات کو ہوا نہیں دینے ہیں، خدمات کو دیکھنے ہیں. اور جب آج بی جے پی کا ٹکٹ کسی نااہل کو بھی دیا جاتا تو بی جے پی کا لوگ کہتا ہے ہم ان کو نہیں مودی کو دیکھتے ہیں. ہم پورے سیمانچل کے امیدواروں کو، پورے بہار کے خطے میں جہاں جہاں ایم آئی ایم الیکشن لڑے گی، سب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے اقلیت کے لوگوں، اے مظلوم آبادی کے لوگوں، اگر تم ہندوستان میں رہنا چاہتے ہو عزت کے ساتھ، اگر بہار میں وقار کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ایک لیڈر کو مانو. اس کا نام بیرسٹر سعودی اویسی ہے، اور اویسی کے حکم کو جس دن مانو گے اس دن کامیاب ہو جاؤ گے. جو اطاعت امیر نہیں کر سکتا وہ گردن تو کٹا سکتا ہے، شہید نہیں ہو سکتا. اس لیے اطاعت امیر ہماری ذمہ داری ہے. آئیے، ہم اور آپ سننا چاہتے ہیں، بے قرار ہیں اپنے لیڈر کے لیے. بیرسٹر سعودی اویسی نے کمزوروں کو طاقت بخشی ہے، مظلوموں کو آواز بخشی ہے، ظالموں کے آنکھ پر آنکھ رکھ کر ڈال کر بات کی ہے. جو کسی کے پاس جھکا نہیں، اس کا نام بیرسٹر سعودی اویسی ہے. بلکہ بیرسٹر سعودی اویسی یہ کہتا ہے کرول میں بابو تختیاں سمیٹ کے رکھو. آج انصاف کارواں ہے. انشاءاللہ جب ٹکٹ بٹے گی تو انشاءاللہ آپ کو یاد کیا جائے گا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ بھی فیصلہ ہونا ہے وہ فیصلہ ہونا ہے. آپ نعرے لگا لیجئے. اگر انصاف کارواں ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نوجوانوں. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس وقت ہم لوگ ایک فیصلے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس لڑائی کو سنجیدگی سے لیجئے. اس وقت پورے بہار میں یہ اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں، جن کے ہمدرد ہیں ان کے دشمن ہیں، آپ جن کے ہمدرد بن رہے ہیں ان کے دشمن ہیں. آپ کا یہ اخلاق اس کے کھاتے میں جائے گا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں. اس کا خیال رکھیں. اس بات کا میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، سیمانچل کی لڑائی لڑ رہا ہوں. سیمانچل ایک بستی ہے، 1,30,00,000 کی آبادی ہے. اس 1,30,00,000 آبادی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے ہم سب کا مطالبہ یہ ہے کہ سیمانچل ڈیولپمنٹ کونسل بنایا جائے. اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ لوگ تائید کرتے ہیں؟ آدھے ہاتھ جھکے اور آدھے ہاتھ ابھی تک نہیں سمجھے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کونسل کیا ہے. دیکھو، ماں کے 4 بچے ہوں، جب کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں اس کے کھان پان پر زیادہ دھیان دیتی ہے.
जब कोई किसान अपने खेतों में जाता है तो लाल पीले पौधों की तरफ 2 मुट्ठी यूरिया ज्यादा छिड़क देता है। ठीक उसी तरह से दस्तूर में, संविधान में ये गुंजाइश है कि जो इलाका गरीब हो गया है, अनपढ़ हो गया है, उसको स्पेशल पैकेज दिया जाए। और ये फार्मूला हम लोगों को बताया है जनाब बैरिस्टर सौदीन अवैसी ने कि तुम्हारा एमएलए एमपी मंत्री बनने से नहीं होगा, जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा तुम्हारी तकदीर और तस्वीर नहीं बदलेगी। कल कारखाने यहाँ लगे या फ्लड मैनेजमेंट का मामला हो, यहाँ पर लोगों को रोजगार के मौके मिले, एम्स का ब्रांच यहाँ पर आए, हाई कोर्ट का बेंच पूर्णिया में खुले, ये हमारे मुतालिबात में शामिल है। ये आप इसकी तायद करते हैं? आओ, हम लोगों ने तो नारा ही दिया है, बहुत हुई झंडा बरदारी, हम लेके रहेंगे हिस्सेदारी। लेकिन एमआईएम का एक नारा और भी है, उस नारे में मेरे साथ आवाज आपको लगानी है। अगर सीमांचल के मजलूम आप हैं, अगर जालिमों के साथ बैठे तो आपके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। इनकलाब, आवाज मर्दों की तरह, इनकलाब, इनकलाब। सबने दिया है हमको चोट, कांग्रेस ने छोड़ दिया कि नहीं? बाबरी मस्जिद में ताला किसने लगाया? याद नहीं तुम लोगों को? तो अच्छा ये बात बताओ, अभी नौकरियों से महरूम किसने रखा हमको? कांग्रेस, राजद, जदयू, भाजपा, सबने छोड़ दिया कि नहीं? गुजरात में गर्दन किसने काटी? काले कानून वक्त की बिल्कुल नीति से हमायत की कि नहीं? गठबंधन को एमआईएम को लेने से राजद ने इनकार किया कि नहीं? आज जादवों की नौकरी में 2,90,000 में 2,90,000 मिल गई मुसलमानों, और तुम्हारे 3,68,000 में 1,63,000 नौकरी मिली। 2 लाख नौकरी से तुमको महरूम रखा गया। सबने दिया है ना चोट? आओ नारा लगाओ, अलग से कोई नारा नहीं, जो मैं बोलूं उसी जुमले को दोहराओ। सबने दिया है हमको चोट। जिनके हाथ में दर्द है या बाजू कमजोर है या किसी का हाथ किसी के जेब में है तो वो नहीं उठाएगा, लेकिन बाकी सब लोग उठाएगा। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। असदुद्दीन अवैसी, इनकलाब के उम्मीदों के सजर पे शबाब आया है। देखो जरा मुड़ के उधर, हैदराबाद से शेरे बबर आया है। रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है। अल्लाह के शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जनाब बैरिस्टर सौदीन